سمحوا لي دابا غندوز لكم الفقره دو صحاب بيو سيونسمون بيو فقره برولونغمون سمحوا لي غنكتب لكم التعريف prolongement d'une fonction continue prolongement d'une fonction continue le prolongement par continu تمديد بالاتصال par continu دابا اول حاجه شنو كان سوا f fonction une fonction دابا كنمشي لكم التعريف سوا f une fonction définie sur un ensemble d'ensemble غنسميوه T de F مثلا et A n'appartient pas à D de F وعندنا واحد العدد A ما كينتميش D de F تابعي سي يعني إذا كانت limite quand x tend vers A de f de x est égal L اش كتستنتجو من خلال هاد الا كانت عندك هاد الشرط ليميت تاع f de x كتساوي L كتقول alors f la fonction f alors كتقول L خاصو ينتمي R كتقول alors la fonction G définit pas يعني معرفة بما par g de x كتساوي f de x بحيث x يخالف a و g de a تساوي L تساوي limite quand x tend vers A de f de x تساوي L et continue sur A كتقول هذه et continue sur A et on dit que G est le prolongement de f par continuité en A شوف نعاودو F دالة عددية معرفة على المجموعة على واحد المجموعة T A ما كينتميش T de F إلا كان ليميت F de x تساوي L alors la fonction G définie par G de x تساوي F de x و G de A تساوي ليميت واحد x و A تاع F de تساوي L متصلة في A ونقول أن الشيء هي تمديد للدالة F بالاتصال ب A هي تمديد للدالة F بالاتصال في A متفقين دابا في هاد الخاصية غندوز دابا بعض الأمثلة بصح باش ندوز بعض الأمثلة نعطيكم بعض الأمثلة شوفوا هاد الخاصية هادي فاهمين فيها غنصحو باش نعطيو بعض الأمثلة فيها دابا نجبد واحد نبدا الأمثلة عطيت f de x كتساوي
إكس أس 3 ناقص 1 على إكس ناقص 1. قلت لك étudier يعني أدرس. قلت لك تنشوف. قلت لك بين يعني montrer que f admet يعني تقبل un prolongement يعني تبديل un prolongement يعني تبديل بالاتصال un prolongement de continu un prolongement pas continu un prolongement pas continu au 0 au 1 مثلا au 1. اش تقول؟ صراتو ليا غتقول الشرط الاول اون واحد اون نعاود اول حاجه نحدد دي دو اف اون دي دو اف اتيكال ار محرومه من واحد. هادو غيفهموها ار محرومه من واحد يعني الوغ واحد n'appartient pas à D de F. متفقين؟ و on a هذه et limite comme x tend vers 1 de f de x est égal. Limite comme x tend vers 1 de x à la puissance 3 moins 1 sur x moins 1 est égal. Limite x tend vers a de x moins 1 facteur x au carré plus x plus 1. هذه متطابقة من الدرجة الثالثة على x ناقص 1 تساوي ليميت بحيث x يؤول إلى 1 تاع x au carré زائد x زائد 1 يساوي 3. 3 تنتمي إلى r. دونك نقولو دونك la fonction f admet un prolongement par continu, un prolongement par continu au point A. Au point A. Au point A. هذه au point 1. Et est défini par et sa prolongement elle prolonge sa prolongement défini par h f g de x admet un prolongement اللي هو الشي تقبل تمديد وهو جي دو اكس اتيكال كاين اللي ما غيدير شي كاين اللي ما غيديرش ادمي ان برولونغمون جي برولونغمون باغ كونتيني جي يعني تمديد الاتصال جي ها هو برولونغمون هو المعرف بما يلي جي دو اكس يساوي اف دو اكس و جي دو زيرو تساوي ليميت حيث x يؤول إلى 0 تاع f de x تساوي 3.